Kakopyahin yan. Sige po. Dali lang naman eh. Plus 100. Okay, sasagutan ko na. Gawain per 1. 1 times 1. Iniwan. Iniwan. Magellan. Magellan. 9 times 9? 9 times 9? 99. 10 times 10? Utupid. 10 plus 10? 10 lang. 20. 20 plus 20. 20. 70 plus 10. Ano ka na? Uy. Dali lang. Uy, hindi pa daw, ano ko naman? Bakal. Madaldal na. Pero, tama naman sagot ko. 1 times 1. 1 times 1. Dito. Joke lang. 1 pala. 2 times 2. 2 times 2. 4. 9 times 9. 9 times 9. Paano mahulog? Nasa ano nga ito? I feel the flower come on my hand. I wanna see your face and I'm despair. The fires in the eyes and I didn't take the glimpse of pity. Don't wanna be there, just be there. Pasa mo kay Akang. Yeah. The hell was all around about my head. I wanna see your face and I'm despair. The face and I didn't kind of place the pity. Ay, kumakanta ba ako? Laters na. Papasa ko sa kanya yung konti ka mo. Ako na. Saan na tayo ako? 10 times 10. 10 times 10. 12. 100. 10 plus 10. 20. 20 plus 20. 70 plus 10 equals 90 plus 1. 90 plus 100. Alam ko na. 20. 40. Na.
Ano naman? Ay, naku malaglag. Sasampalin ko kayo eh. Ayan. Tanggalin ko. Okay lang yan? Upot ko na lang na po. So, ano ko na agad? 9 times 2 times 2. 9 times 9. 10 times 10. 10 Sa'yo ba to? plus Hindi yan ako. Ha? Hindi na. plus 10 20 plus 20. Ano ba yan eh? Hirap-hirap. 20 plus 20. Wala na. Ay! 70 plus 10. 90 plus Sabi kayo, sama si Kuya Kurt. Ano na naman? 100. Sama daw si Kuya Kurt. 2, 4, 99, 10, 10. Wait lang na. Ano yun? Ayaw nga nila. Ayan, okay na. Okay, class. Magche-check na ako. Magche-check na ako, guys. Ano yung papers? Ba't tatlo lang sa inyo ng class? Nagdaldalan. Mamaya, pupunta kami sa office kasi hindi natuloy yung meeting. So, pumunta lang ako sa kantin. Kasi kumain ako. Lagyan niyo ng pangalan. Kanino pa to? Ay, kay Monica. Monica. Kanino? Kanino to? Kay Gia. Kanino to? Kay Pat. Kay Pat. Kay Pat muna. Iniwan. 1 times 1. Iniwan. Mali. Iniwan. Mamaya sa'yo saglit. Ito na nga ako. Ano ba yan? Ang ingay nila. 2 times 2. Magellan. Chilan. Mali. 4. Mali. Ano? 84. Hoy! Ayusin niyo yung camera. Pinipicturean tayo eh. Para sumikat tayo. Oh. Hanggang 99. Mali. Ano yun? Ito po yan. Ututin. Mali. 100. 10 times 10. Ututin. Ito naman 10. Mali. Tamang sagot 20. Mali. Ang tamang sagot ay 40. Mali.
Tamang sagot ay 80. Mali, 99. Ayusin nyo, nire-record tayo. Mag-aral ng mabuti. Sige, oy! Huwag kayo maingay, ha? Tama si Gia. Tama. 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 Ayusin nyo. Ano yan? Ipapasa yan.